Hello, Andre Ryan! Mabuhay! Yeah. Yay! Pwede nyo akyatin yan, ma'am, sa taas mo para mag-picture sa inyo. Ma'am, sir, bago nyo itry yung helmet diving. Maglalakad po kayo sa ilalim ng tubig. Ayan na, baby. Sunod-sunod ah. Baby, yun. Lumangoy pa. Langoy pa, 5 minutes. Langoy, ano? Kayo lang? Mama Mary yan eh. Hello, Stick Nation. Ano Stick Nation?